Ukoliko idete prvi put u Babin Most, a ne poznajete okolinu, nećete lako naći selo jer je putokaz porušen. Srbi koji ovde žive slučajnog namernika uglavnom upoznaju sa istorijom i legendama. Ovo je selo Babin Most, u njemu živi 160 srpskih porodica i 35 albanskih, multietničko selo od davnina. Poznato je pre svega po istorijskim legendama o Kosovskom boju, jer je knez Lazar po legendi ovde održao zadnji ratni zbor i pričestio vojsku, osim Samodreže, znači ovde kod nas. 1989. postavljen je spomen trpe za kneza Lazara, pa autora Milića od Mačve, i svake godine za Vidovdan se pored Gračanice ovde kod nas održava pesničko pričešće, izbor za Kosovku devojku i druge svečanosti. Međutim, kada se pomene Babin Most, prva asocijacija za sve one koji ovuda prolaze je paprika. I oko proizvodnje paprike ovde kruži legenda, pa meštani tvrde da papriku proizvode na poseban način, ali da način proizvodnje čuvaju kao tajnu. Najpoznatiji u okolini babinomočka je somborka, tako kažem. Osim somborke imaju i ostale druge vrste, kao na primjer ova slatka zajvar, belo uvo, slonovo uvo. U letnjim mesecima, pored autoputa, možete da vidite dosta naših meštana koji prodaju svoje proizvode. Pored tog, da kažem, improvizanog pijaca, oni su i u Gračanici, u Mitrovici, na taj način obezbeđuju dodatna sredstva za školovanje svoje dece ovde u osnovnoj ili srednjoj Plemetina i Prilužje i Kosovska Mitrovica. Naši ljudi proizvode kvalitetnu papriku, a nadam se da će neko uskoro i da počne da pravi finalni proizvod, da to pakuje i da možda izvozi negde vani. Kao i za sve poljoprivredne poslove, vremenski uslovi su presudni za dobar i kvalitetan rod. Međutim, sada poljoprivrednici imaju jednu muku više, a to je inflacija koja ih nije zaobišla. Ni tajna proizvodnje paprike, ni dobar rod ne garantuju više dobru zaradu. Do ove godine pa i moglo je nekako da se svede na neku zaradu kao, ali boga mi ove godine kako će da bude usled poskupljenja đubriva, hemikalija, tečnosti za prehranu i sve je to poskupilo, đubrivo poskupilo i do 300%. Pre je bio kan 6,5-7 evra, sad je 23 evra. 22 kako gde. 3,15 je bilo 8, 8,5, sad je 24. Znači do 300% je otišlo poskupljenje. A kako će da bude dalje, ne znam. Kako god bilo inflacije ili ne, zbog nedostatka posla u javnim ustanovama i preduzećima, sve više meštana Babinog Mosta se bavi poljoprivredom. Gotovo da nema srpske porodice u ovom kraju koja ne obrađuje zemlju. Svu ovu zemlju koju vidite se obrađuje od strane Srba. Imamo oko 2000 hektara najbolje zemlje prve klase između Laba i Sitnice, a i ovde ispod nas vidite i kanal Liber-Lepena, znači voda sa gazivoda dolazi ovde, pa ima mogućnosti i zalivanja u letnjim mesecima. Selo je do rata bilo direktno vezano za elektroprivredu Srbije, 2 termoelektrane i ugljenokopovi. Svi naši ljudi odavde su radili tamo, međutim od 1999. godine većina njih je kući, bavi se poljoprivredom i prima tu nadoknadu iz elektroprivrede. Jedan mali broj radnika odlazi na remonte kad je to potrebno u Obrenovac, Lazarevac, Kostolac i dodatno zarađuje tamo. Nije lako baviti se zemljoradnjom, ali od pamtiveka plodna zemlja, trud i rad su pomogli da obezbede dobre uslove za život. Ima puno mladih ljudi koji se bave time, u tome su našli dodatne izvore finansiranja za svoj život, za studiranje. To ohrabruje i daje nadu da će ovo selo da živi još dugo. A mušterije biraju dobru robu često ne gledajući ni cenu, a posebno im nije važno koje nacionalnosti je proizvođač. Imam i ja nekoliko Albanaca iz Prištine što dolaze svake godine na kuću. Znači, gledali su kvalitet paprike i dolaze svake godine. Znači, ne pitaju za cenu.
samo da je kvalitet dobar. Trenutno u Babinom Mostu ima oko 160 srpskih i 35 albanskih porodica i jedni i drugi su tu od davnina, pa su i navikli ne samo na trgovinu, nego i na zajednički život. Nemamo loših sa njima problema. Mi smo starosedeoci tu, znamo se između sebe, što bi rekli, od malih nogu. Problem je jedino ako se doseli neki novi, pa malo on nije navikao na nas i jedino tako nešto kad dođe, inače ovako ne. Moramo nekako zajednički da, šta znam, ovde smo, živimo ovde svi zajedno, moramo među sobom da kupujemo, da sve to ide uzajemno. Ne može samo Srbima, Srbi nisu toliko mnogo da oni sve to iskupuju. Znači mora i Albanaca da ima, i drugih nacija da. Tako da mora da ima neka saradnja, mora. Bude trzavica među omladinom, da kažem sporadične svađe i to, ne mogu da kažem da su idilični odnosi, trenutno je možda neki život jedni pored drugih. Nakon rata to ne može tako brzo da se vrati. Mislim da trebamo i mi i oni da budu svesni da smo prinuđeni da živimo zajedno i da će lakše da bude ako imamo taj suživot ovde. I pored relativno dobrih međunacionalnih odnosa i pokušaja dela mladih da opstanu na plodnoj zemlji, želja za boljim i lakšim životom odvodi iz Babinog Mosta i Srbe i Albance. Ti svi ljudi koji odu na neki način, da kažem moje godište, a ljudi su porodični, imaju po dete 2, svi odu zbog tog posla, jer nemaju ovde posla, nemaju šta da rade, a i onda moraju da idu da traže nešto novije i bolje, da kažem, za njih, za svoju porodicu. Jedan od gorućih problema je te sad već 23 generacije mladih ljudi koji završavaju srednje škole i fakultete i otežano zapošljavanje. Privremeni organ opštine Obilić i Kancelarija za Kosovo i Metohiju svake godine pokušavaju da novim konkursima uposle što veći broj te dece, da li u prosveti, zdravstvu, elektroprivredi Srbije, lokalnoj samoupravi, međutim nema dovoljno mesta na budžetu za sve. Pa se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, program Moja prva plata, stručna praksa i javni radovi nalaze nova radna mesta da zadržimo tu omladinu. Naš prioritet su mladi bračni parovi i nadam se da ćemo uskoro da dođemo do toga da imamo što manji broj korisnika socijalne pomoći. Nadu da će Srbi opstati u Babinom Mostu daje 84 učenika koji pohađaju osnovnu školu Milan Rakić koja se nalazi u centru sela. Ona postoji, da kažem, još od 1926. po nekim papirima, međutim od posle Drugog svjetskog rata su, da kažem, malo sredili to stanje, tada su proširili ove kapacitete koje sada vidite sa 4 učionice i, da kažem, trenutno jednim tim kabinetom za informatiku. Tada se u to vreme 80. godina zvalo Jedinstvo Miloševo. Međutim, posle zbog tih nekih situacija i dešavanja koje su se desila tada u Miloševu, oni su prošli ovde i od tada postoji Milan Rakić Babin Most. Uskoro se otvara i novi predškolski objekat, a već u narednim mesecima očekuje se da u njemu bude oko 40 mališana. Imamo predškolsko odeljenje koje je pri školi, imali smo pre toga izdvojeno odeljenje u staroj zgradi u dvorištu škole, ali je objekat stari, nije za upotrebu i zbog potrebe roditelja i same dece hteli smo da izađemo u susret roditeljima, na taj način bi zadržali omladinu i te mlade bračne parove ovde, jer većina njih radi u zdravstvu, u prosveti i onda im je vrtić potreban, a i sama socijalizacija dece je veoma bitna u tom nekom ranom periodu. To je bio naš pokretač, da kažem, da se krene sa otvaranjem ovog objekta. Vera u bolje sutra nikada nije napuštala vredne domaćine Babinog Mosta. Najvažnije je, kažu, da bude mir i dobri međukomšijski odnosi zasnovani na poverenju.
Naši roditelji su zajedno sa njima radili elektroprivrede, zajedno smo radili poljoprivredu, pomagali jedni i drugima. Ima i sada toga, ali ne u tom stepenu kako je bilo pre rata. Suživot je vrlo bitan, naravno, ukoliko nema dobre komunikacije, nema ni dobrog života. Tako da moramo da gledamo da se prilagodimo i tu. Nekada u Babinom Mostu nije bilo jezičke barijere. Podrazumevalo se da Albanci govore srpski, a Srbi albanski. Danas to nije slučaj, pa se mladi, iako iz istog sela, nažalost gotovo i ne poznaju, a sporazumevaju se na engleskom. A zbog nemara pojedinih institucija, kao i da su se ulice međusobno posvađale, pa je deo njihovih naziva skoro izgubio smisao.